دونك مساء الخير عليكم. كيما راكم تشوفوا اليوم راح نديرو درس جديد في الجيتارة دايما، بصح ان شاء الله اليوم في مود واحد اخر. درس اول في مود واحد اخر في لا جيتار اللي هي لا جيتار عود، باش نتعلموا ان شاء الله لي باز تاع كيفاش نلعبوا لا جيتار عود اللي هي تتلعب كيما العود، وباش ان شاء الله بلوتار تجيكم سهلة آلة العود في الأغنية الأندلسية. دونك نبداو بدون إطالة. نبداو نتعرفوا على لي فيل تاع لا جيتار عود باسكو سي ان autre réglage. Donc voici le premier fil, c'est un do. دايما نستعملوا لي سي فيل كيما لا جيتار نورمال، مي سي ان autre réglage كيما تاع العود باش العود يجينا سهل. دونك دو، le premier fil do. Le deuxième fil c'est un sol. كما راكم تشوفوا c'est un sol. Donc le premier fil c'est un do. Le deuxième fil c'est un sol. Et le troisième fil c'est un ré. Voilà, le troisième fil c'est un ré. Donc نعاودو بالعقل من الأول. الأول c'est un do, premier fil. Deuxième fil c'est un sol. Troisième fil c'est un ré. Le quatrième fil c'est un la. C'est un la. Le quatrième fil c'est un la. Donc نبداو منها دايما. Premier fil un do. Deuxième fil un sol. Troisième fil un ré. Et quatrième fil un la. Le cinquième fil اللي هو un sol اللي هو يقدر يكون الجواب تاع هاد لو sol. Voilà, c'est un sol. وهذا c'est un ré. Le dernier fil, le sixième fil, c'est un ré. Donc نعاودو بالعقل من الأول لي فيل. هاوليك لو ريغلاج تاع جيتار عود اللي هو لو ميم تاع الريغلاج تاع العود، برك هنا في لا جيتار باش نسهلوا المهمة فيها لي كاز باش ان شاء الله كي ننتقلوا لآلة العود تجينا سهلة. Donc voilà, premier fil c'est un do. Deuxième fil un sol. Troisième fil un ré. Quatrième fil un la. Et cinquième fil un sol. Et sixième fil et dernier fil c'est un ré. Donc نعاودو une dernière fois. Do, sol, ré, la, sol, ré. Donc j'espère تكونوا فهمتوا وين لي فيل ولي نوت تاعهم. سي تري امبورطون باش تسهل لنا في كي نريغليو لا جيتار عود تاعنا، وكي ان شاء الله نولو نريغليو العود. دونك نبداو لا غام، ننتقلوا لا غام. دونك هنا لا غام ماشي كيما لا جيتار نورمال، هنا تتبدل لا غام كيما تبدلوا لي نوت تاع لي فيل. هنا عندكم troisième case, quatrième fil, deuxième doigt, ماشي troisième doigt, deuxième doigt, c'est un do. Voilà le do تاعنا. C'est la troisième case, quatrième fil, deuxième doigt. C'est un do. avec le do. On بعد le ré. Le ré هنا c'est un vide. C'est le troisième fil vide. كما شفنا من قبيلات في لي فيل في لي كورد. نقدروا نسموه فيل ولا كورد كيف. Voilà. C'est un ré vide. Donc نعاودو do. Le do هاوليك. Troisième case, quatrième corde, deuxième doigt, voilà, et un ré. Le ré c'est vide. Le mi. Le mi c'est la deuxième case, t'as la troisième corde.
le premier doigt, voilà. Là, c'est plus le deuxième doigt, c'est le premier doigt. Et même la position des doigts تختلف على la guitare normale. Mi, voilà. هاوليك. Deuxième case, troisième corde, premier doigt. نعاودو من الأول, le do, le ré et le mi. Le fa, juste قدامو, c'est la troisième case, la troisième corde, deuxième doigt. Voilà, avec le fa. Troisième case, troisième corde, deuxième doigt. Donc, نعاودو من الأول. avec le do. شوفوا مليح, do, ré, mi, fa. Le sol سهل هو le vide, deuxième corde vide. Voilà, avec le sol تاعنا بلا ما نعبزو والو. avec le sol تاعنا كيما le ré في la troisième corde, هنا في la deuxième corde عندنا le sol. Donc نعاودو la gamme تاعنا مع الأول حتى le sol, le do, le ré, le mi, le fa et le sol. Le la, c'est la deuxième case, la deuxième corde, premier doigt. Voilà, deuxième case, deuxième corde, premier doigt. Juste قدامو يجي le si. Non. Afwan, le la هاوليك, le si هاوليك. C'est la quatrième case, la deuxième corde, troisième doigt. هنا نستعملو le troisième doigt تاعنا. C'est la quatrième case, deuxième corde, troisième doigt. C'est le si تاعنا. Donc نعاودو حتى le si. نعاودو بالعقل le do. Le do كيما قلنا هاوليك. C'est quatrième corde, troisième case et deuxième doigt. Le ré, c'est un vide, troisième corde vide. Le mi, c'est la deuxième case, la troisième corde, premier doigt. Voilà le mi. Le fa, juste قدامو, troisième case, troisième fil, ou bien troisième corde et deuxième doigt. Le sol, c'est un vide, deuxième corde. Le la, c'est la deuxième case, la deuxième corde et premier doigt. Et le si, c'est la quatrième case, la deuxième corde, le troisième doigt. Et le do, c'est vide. Voilà, vide, le premier fil, voilà. Premier fil vide, première corde vide. Voilà le do. Donc, نعاودو la gamme تاعنا غير بالعقل. Donc, هايلك. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. نعاودو نقولو do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Donc نعاودوها هايلك. En général هايلك la gamme. هايلك do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. دونك يعطيكم الصحة. اليوم كان أول درس تاع لا جيتار عود اللي تعلمنا فيه لي كورد اي لا غام لا باز اي لي تكنيك، ومازال نزيدو نتعلمو دوطخ تكنيك في لا جيتار عود اللي راح تكون ان شاء الله راح يكون هذا الدرس براتيكمون شاك 2 سيمين 3 سيمين سا ديبوندرا. نديروه جينيرالمون بالفوندردي. دونك يعطيكم الصحة. إذا عجبكم الدرس ابوني و ديروا جيم في لا فيديو
بوغ بلوس دو لوسون تاع لا جيتار عود باش ان شاء الله هادي على باز باش ننتقلوا لآلة العود. شكرا و على سيمين بروشين ان شاء الله.